هر یک سومی که شما در بانک‌های خارجه دارید، من دیروز از انگلیس آمدم، من اینقدر حجت دارم. در کجا شما پول داره، در کدام بانک شما پول داره، من همش میدونم. چی قدر پول ملت شما دزدیده، من گپ بزنم. من تا این وقت شما را احترام میکنم. بدبخت ها، کثافت ها، پلیدا، انا که منتظر جواب باشید. ببینید که ملت شما را چیکار میکنه. من از هیچ کس نترسیدم و انشاءالله که نمیترسم. اگر به خاطر ندادن زمین و ناراضی بودن ما را 30 سال ترمه کنن، ما آماده ایم. شما آدم اینوالید چیکار میکنه در همین روسیه؟ ببینید وقتی ما گپ میزنیم این مرد گنگو کنه نفس کشیده نمیتونه. این مجبور میشه بیا برای 2 سوم پول در همین جوان بیچاره غلط است، نفس کشیده نمیتونه. و میگن که تاجیکستان جنت روی زمین. این مرد اگر جنت روی زمین گرفته سو برسید. ابسولوت نه چشمش نمیبینه این آدم پیر. گپا ساز نمیفهم. 3-4 جوده کار کنه پوشه نمیتونه. این چیز رو اومده دارد. ما خویش. این درد ما گذاره ما خویش. این میترسه کامیرا گفته است. این حوزه ای تولد نشده الان که تمام شده است. نان نمیتیان، ترس میتیان. نان نداره خوره ولی میترسه که کامیراش میکنه. 9 میلیون عملی احوال داره. دکتر اگر دارو خورد دارو میگیرید. اگر عزیز زیاد شد با مراجعت میکنید. ما дорогу там میگیریم. Доктора زنگ زدید. Ну, когда дождаться от вас полностью закрыть долгов? Люди сейчас нуждаются в деньгах. Они сейчас жалуются то, что не могут они просто получать деньги, потому что вы просто обещаете попросту. Даже с прошлого года, говорит, 100 тысяч осталось с прошлого года. До 1 августа, да? Все хорошо, я услышал вас. Если что, еще нас созвоним. Чем сталкиваются? Вот приезжают за ребята. Конечно же, они хотят, чтобы оформление было уже, чтобы их взяли на работу. Самое сложное для них это то, что когда они приезжают, россияне отказываются встать на миграционный учет. Это самое сложное. Вот мы были Если я вас перебью, самое сложное это нет гарантии со стороны работодателя оплачивать зарплату. Самое сложное. В день десятки людей к нам обращаются. Вот только что сидел человек 65 лет, с января месяца не оплачивали ему зарплату. Кто? Это посреднические компании. Вот эти, да. Понимаете? Вот 99,9% таких компаний не мошенничество. То есть набирают 3, 4, 5, 6 месяцев, люди там работают, люди... اینا همه строительная компания MCU один کار کردن. من خواهش میکنم از دوستایی که مبادا اگر در آینده برای همین کمپانی میخوان کار کنن، MCU один монолитное строительное управление дом 1. 54 نفر، من هم خیلی трудовой договор دارم. 54 نفر 3 ماه یعنی زمستان کار کردن. 3 ماه زمستان کار کردن ولی یک تیم پول نگرفتن. قرض کمپانی نزد شهروندای تاجیکستان ده 3 میلیون روبل. این شهروندا مراجعت کردن به پروکراتوره. بعد ما با پروکرور صحبت کردیم. پروکرور گفت که دل با трудовая инспекция روان کرده است. ولی وقتی ما با اینسپکسیا زنگ زدیم، اینسپکسیا گفت که چیزی خبری ندارد درباره این دل. بنابر همین پروکرور دیگر نخواست با ما صحبت کند. 3 ماه دل در پروکراتور است ولی از جاش نجمیده است. خب بنابر همین امروز ما همراه بچه‌ای که کار کردن آمدیم نزد اوفیس، نزد شتاب کوارتیر انامی کمپانی. شما میتونید نشون دید همین کمپانی مال همین здание مال یک کمپانی монолитное строительное управление. تصور کنید که یک کمپانی که من همین شتاب کوارتیر دارد 6 ماه باز پول بچه‌ها را نمیتید. بچه‌ها زمستان کار کردند. ماه نوامبر، دکبر، ینور خنک‌ترین ماه‌های زمستان در کار کردند ولی پول گرفتن نمیتونن. اینا را فوتبال میکنن. اینا میبین پروکراتور از پروکراتور اینسپکسیا و مراجعت کردن به کنسولگری تاجیکستان. کنسولگری تاجیکستان
ва хадамоти муҳоҷирати тоҷикистон ба онҳо ҳеҷ кӯмаке накардааст. бинобар ҳамин онҳо ба маркази тоҷикон муроҷиат карданд ва ман раҳбари маркази тоҷикон имрӯз омадам ба ин офис бо чӣ мегӯянд начальник служба безопасности ин компания Андрей Васильевич вохӯрдам, тамоми суҳбатҳомо кардем. худи начальник служба безопасности барои мо ваъда дод ки дар тӯли 2 рӯз яъне мушкили бачаҳо ҳал мешавад. маълум мекунанд ки барои чӣ бачаҳо пул нагирифтанд ва пули бачаҳо дода мешавад. хоҳиш мекунам монолитное строительное управление номер 1 хоб шумо нигоҳ кунед, агар ки хостед кор туғрӣ карданда ҳамин компанияда кор накунед. чунки нигоҳ кунед, мана ин табели бачаҳо 54 нафар, нигоҳ кунед, 54 нафар пул нагирифтанд. 54 нафар пул гирифта наметавонанд. бинобар ҳамин хоҳиш мекунам эҳтиёт кунед. яке рафтед каломи шуморо агар кор пешниҳод кард дар ҳамин компания монолитное строительное управление, шумо албатта бо ӯ одам ҳамкорӣ бо ин компания ҳамкорӣ. Ман Муродов Киромуддин Исломович. Мо дар фирмаи МСУ як кор кардем. Аввалин маротиб